This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plants look grand. She loves some new gardening things. With tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative items. Bring you cheer, so Ace your Christmas, Ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Methylsalicylate plus camphor plus Mento is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil Extra Strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan. Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli. Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Ay, stinguwa na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Bitaw, hahay, laidyon kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parihas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa, dunay hack, ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya, ang among mga sinina, dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod, gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga may hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downy nako. Di nako anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuo lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. ACS. Hey. ACS. Malinis naman to. Masayang buhay. Salamat ACS. Kasama sa tahanan, shield sa katawan. Drama ng OEN, white rose sa ganda. Smart sa kalinisan, kasama sa buhay. Tunay na sandigan. Mga kababayan, tayo ay magtulungan para lahat gumaan. Mabigat man napasan, araw-araw sa tahanan. Tiyak malalampasan, walang iba. Walang kapantay sa bawat laban. Ikaw ang karamay sa arwat sa bida. Pride sa labada, ACS Pamilya Pilipino. Sigurado, panalo ka. Malinis na buhay. Wala nang alinlangan. Sa ACS, tiyak ka kasiyan. Ngayong Pasko saan tahanan? ACS nandyan. Laging masarap. Unique, smart, shield, bright, white, rose, at siya kasama ka. Ngayong Pasko Ng pamilyang mahal. Yeah! Kinang sahig. Labada, walang kubas, fresh sa pamilya. Problema lumipas. Kahit saan, ikaw ang kasama, ACS. sa'yo lang Ang tiwala. ngayong Pasko saan tahanan? ACS nandyan. Laging masarap. Unique, smart, shield, bright, white, rose, at siya kasama ka.
chicken, pork, and shrimp cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuo na. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho to our macaroni salad, hi-ho with our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Josemarie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Lady's Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Lady's Choice. Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z+, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Naibag ang Surf Facon ang Beanie. Most powerful bango versus previous formulation. Bango Surf Facon. Our most powerful bango versus previous formulation. Surf Facon. Surf Fabcon, ang most flowerful bango sa Surf Fabcon na ay 3 times haba-habango. Naibag ang Surf... Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z+, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Strong sa una, Herba Strong ngayon. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud. Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akog daghan. Mao na ganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar-Free with Stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe Sugar-Free. Huwag na magpigil. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence 10 harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Sa Lysol Toilet Bowl Cleaner, Ang linis. 10 times cleaner than Brand X. Tested on lime scale. No stains. At my long-lasting freshness, up to 2 hours. Lysol Linis. Lysol Fresh. La 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 Lysol Linis. Lysol Toilet Bowl Cleaner, 10 times cleaner than Brand X, tested on lime scale. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Straight